Salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit riz andalou avec des gambas. السلام عليكم، مرحبا بكم مع عز الدين مرة أخرى. اليوم غنديرو واحد الري اندالو مع لي gambas. هاد spécialité espagnole. Comme vous pouvez constater, on a des gambas, du riz, de petits pois, carottes, poivrons, de l'ail. On a un petit morceau de chorizo. C'est du chorizo, ça se vend dans les magasins, c'est halal. Vous avez l'occasion. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez, faire j'aime. Comme ça vous aurez toujours des nouveaux recettes. On va commencer par les ingrédients. On va avoir besoin de 8 gambas à cette taille là. On retire juste la peau dessus comme ça. Et après on les met dans des brochettes. 250 grammes de riz. Ici il y en a 50 grammes de coulis de tomates. Ici 100 grammes de petits pois. Un oignon comme ça, 2 petites carottes, 2 poivrons, de préférence multicouleurs pour donner un peu de couleur, 2 gousses à 3 gousses d'ail, un petit morceau de chorizo, coriandre et persil, poivre, sel, un petit piment d'Espelette. On a du curcuma ou du colorant alimentaire, huile d'olive, huile normale, et ça c'est pour la décoration, petit citron, petite tomate. Je recommence en arabe, l'arabia. نحتاج 8 غامباس ولا 8 كروفيت كبار. تمني الكروفيت كبار. 250 غرام ديال الرز، 50 غرام ديال كولي الطوماط، بصله مويان، 100 غرام ديال البيتي بوا ديال الجبانه، جوج فلفلات بهاد لاطاي يكونوا مغسولين بحال هكا، جوج خيزوات، طر ديال شوريزو. هذا سي با ماشي الا لقيتو حلال راه كاين الحلال، انا حقا ناخذ حلال. شوريزو كيجيبني تا هو في الرز. 3 ديال الكوز داي، الحبات ديال الثومه، كزبر معدنوس، ملحه، بزار. هذا بابريكا بحال قلتو تحميره حاره شويه باش تبان شويه. عندكم الخرقوم البلدي ولا عندكم الكولورون، بحال واحد فيهم ديروه. وهادشي غير لا ديكوراسيون. نديرو على بركه الله في تحضير لي بلا ديالنا. نقطعو البصله ديالنا، نقطعو بهاد الطريقه هادي شويه كيما كتلاحظوا معايا. الكاروت ديالنا هما يتقطعوا صغار شويه باش يطيبوا داير بهاد الطريقه هادي. لا هي تقطعوها بهاد الطريقه هادي، تكون صغيره شويه. كبر من لي كاروت حيت مبغيناش تعجن لينا. الأخضر حتى هي تقطع بهاد الطريقه هادي. الشوريزو إلا لقيتوه نقول يبقى كوم سا، تاخذوني دغو. كوم سا un petit peu l'ail, pareil, un petit morceau. Et après le persil, il faut juste le ciseler. Là, on a coupé les oignons cette taille-là, les poivrons à cette taille-là, les carottes à cette taille-là, les chorizo comme ça, l'ail grossièrement comme ça, persil haché, les petits pois. Et maintenant, on va commencer à la préparation. A tout de suite. Et on commence tout de suite la préparation. نبداو طريقة التحضير ديالنا. On met toujours huile d'olive, huile normale. J'ai déjà expliqué pour la raison pour laquelle on ne met pas que l'huile d'olive tout seul, ça devient toxique, c'est pas bon pour la santé. زيت العود وزيت العادية، ممكن نديرو زيت العود وحدة. نديرو لي زونيون ديالنا، نزيدوهم كومسا جوست اسيي. Après les oignons, on met nos carottes, l'ail, نديرو البصله ديالنا تذوب شويه، نزيدو الكاروت
البرسيل ديالنا ونخليو شويه لا ديكوراسيون ديالنا باش تخرج. نديرو الشوريزو ديالنا الا ما كانش سي با غاف صافي كاتشي يعني ونغوجو الشوريزو كارتي كاروت la moitié du persil et coriandre. On va les fumer bien. On laisse pendant 3 minutes. Vedrò alcuni tomatini. Vedrò un'altra quantità del maggiore. Une quantité. Il faut aussi un peu. On rajoute notre coulis. On met la même quantité de coulis, même niveau d'eau. On va laisser jusqu'à réduction totale. Vous pouvez constater là, il y a plus de l'eau. Bien sûr. On met le poivron. On met le poivron à cette partie là parce que je ne veux pas que ce soit pâteux, trop cuit. Il reste un petit peu croquant. Il y a des gens qui mettent au début, mais moi je préfère comme ça. شوف ديالي دابا حيت كاين كيديرها قبل ما نديرو الطوماط كطيب بزاف كتولي معجنه انا ما كنديرهاش نديرو الطوغ ديالنا petite cuillère à café. On met juste un petit peu de sel parce que après on va mettre un petit cube de poulet ou un petit fond de cuisson de poulet, du volaille pour le goût. كيفاش نحب بزاف باش نضيف واحد الضامه ديال الدجاج ولا ضامه ولا بودغ ديال عبره ديال الدجاج ولا صفاح ديال الدجاج باش نعطي له الغو ديال الروز ديالي. خلي واحد جوج دقائق هكا. ونضيف الروز ديالي. جيت المعلومه ملي كنديرو الروز ديالنا شي جوج مرات كونتيتي ديال الروز بحال دابا درتو كاس جوج كاسين ديال الماء. Voilà. Le volume, c'est 2 fois la quantité que vous avez mis. Si vous avez mis un verre, c'est 2 verres. C'est 200 grammes, c'est 400 centilitres, et ainsi de suite. Là, ce que j'ai pris ça pour la peser, je vais mettre 2 fois la quantité. Et je rajoute mon fond, voilà, avec un peu d'eau pour compléter les deux quantités, pour avoir plus de goût. À ce moment-là, on peut rajouter le curcuma ou le colorant. Moi, je préfère le curcuma, il y a plus de goût que le colorant. زيدوا لي الكركمه ديالنا الخرقوم البلدي واحد اون غوند et cuillère à café les moyens là pour tuer cette taille là. Voilà, pas le café mais la plus grande un petit peu. نديرو معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي ونسدو عليه لمدة 10 دقائق. Vous voyez bien, ça ressemble à quoi? On met notre petit pois. Parce que le petit pois ça ne demande pas beaucoup de cuisson. بعد 10 دقائق نزيدو الجبانة ديالنا
كطلب طول بالخيط. نربط هذه ونقص العافية ديالنا. On diminue notre feu. On va laisser encore pour 10 minutes après. Je reviens pour la cuisson des gambas après. Merci. Voilà, notre riz andalou il est prêt. الرز الاندلسي ها هو وجد. كنديرو الربيع ديالنا. نخلطو مزيان. On mélange bien avec le persil qui nous restait tout à l'heure pour avoir une petite fraîcheur de persil, un bon goût. On va laisser gonfler gentiment au feu le temps qu'on prépare nos gambas. Voilà. On va attaquer directement nos gambas. Toujours un peu d'huile d'olive, un peu de l'eau normale. On met un peu de sel, ça ne s'accroche pas. Et on met les gambas à cuire. On va les laisser saisir du côté bien. Après on va les tourner de l'autre côté. غادي نخليهم يتحمروا مزيان من واحد الجهه عاد ندوروهم الجهه الاخرى. Juste pour info, il y en a qui n'aiment pas les crevettes bien cuites, ça dépend de votre cuisson, de votre qualité. Moi j'aime bien quand c'est rosé comme ça, pas plus. Comme ça on garde les vitamines de notre gambas. À ce moment-là on rajoute 2 poivres. Et on éteint notre feu. Et je reviens pour le dressage après une minute. Merci. Le riz il est prêt. On va commencer notre dressage. Après, comme je dis chaque fois, vous êtes chez vous, vous faites comme ça vous plaît. Voilà. Oui, donc on passe de manière là. Un peu de décoration si vous voulez après. Un peu de tomate. Pour la couleur. Ponce de persil. Un morceau de citron. Notre touche finale. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah.